بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری بیٹی عاتکہ حافظہ عالمہ اور گریجویٹ تھی۔ پڑھائی سے فارغ ہوئی تو میں نے رشتے کی تلاش شروع کر دی، لیکن ایک دن میری بیٹی نے مجھ پر آسمان گرا دیا۔ کہنے لگی شادی کروں گی تو نصیر نشئی سے، اور کسی سے نہیں کروں گی۔ نصیر شہر کا بدنام زمانہ نشئی تھا۔ میں نے وجہ پوچھی تو مجھ پہ یہ انوکھا راز فاش ہوا کہ میں جیسے ہی مسجد سے نماز پڑھ کے باہر نکلا تو اپنے گھر جانے والی گلی کی طرف مڑا تو وہاں پر مجھے نصیر نشئی نظر آیا۔ اس کے ساتھ 3-4 لوگ اور بھی تھے اور وہ چاروں مل کر نشہ کر رہے تھے۔ میں نے ناگواری سے ان کی طرف دیکھا، دھوئیں کے مرغولے اڑاتے ہوئے وہ نہ جانے کس قسم کا نشہ کر رہے تھے کہ جو ارد گرد اتنی بو پھیلی ہوئی تھی، اور اس وقت میرا سر گھوم رہا تھا۔ میں دل ہی دل میں ناگواری محسوس کرتا ہوا، دل ہی دل میں لا حول پڑھتا ہوا اپنی گلی میں مڑ گیا، اور جب گھر پہنچا تو بیگم نے دروازہ کھولتے ہی پوچھا، کیا ہوا حاجی صاحب؟ آپ کے چہرے پر غصہ اور ناگواری ہے، سب خیریت تو ہے؟ کہیں کسی سے کوئی جھگڑا تو نہیں ہوا؟ بیگم نے فکر مندی سے دریافت کیا تو میں بولا، نہیں نہیں بیگم، جھگڑا کیا ہونا؟ دراصل گلی کی نکڑ پہ نصیر اور اس کے تینوں دوست مل کر نشہ کر رہے تھے۔ یوں کھلے عام انہیں نشہ کرتے دیکھ کر مجھے بہت ناگواری محسوس ہوئی۔ انہیں دیکھ کر اور بھی کتنے لوگ اس راہ پر چل نکلے ہیں، اور میں نہیں چاہتا کہ ایسا ہو۔ ہمارے محلے میں پہلے کتنا سکون تھا، لیکن جب سے نصیر نے نشہ شروع کیا ہے، اس کی دیکھا دیکھی کتنے ہی لڑکے اس لائن پر لگ گئے ہیں اور اتنا نشہ کرتے ہیں کہ مجھے ڈر ہے کہ ایک دن یہ لوگ اسی نشئی کے ہاتھوں مارے جائیں گے۔ اس وقت بھی وہ چاروں دنیا و مافیا سے بے خبر کھلے عام نشے میں مصروف ہیں، اور میں سوائے ناگواری محسوس کرنے کے اور کچھ نہیں کر سکتا۔ میں چاہتا ہوں کہ انہیں رائے راست پر لے آؤں، انہیں سمجھاؤں کہ اس طرح وہ اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں، وہ اپنی زندگی خراب کر رہے ہیں، اپنی صحت خراب کر رہے ہیں۔ لیکن میں جانتا ہوں کہ وہ میری بات نہیں سنیں گے، کیونکہ میں پہلے ہی انہیں کئی بار بہانے سے سمجھا چکا ہوں، لیکن وہ کسی کی بھی نہیں سنتے۔ ان کے گھر والے بھی ان کی وجہ سے پریشان رہتے ہیں۔ مجھے تو ڈر ہے کہ اگر وہ اپنی اسی روش پر برقرار رہے تو ہماری آنے والی نوجوان نسلیں کہیں برباد ہو کر نہ رہ جائیں۔ میں نے بے فکری سے جب اپنی بیگم سے کہا تو وہ بھی فکر مندی سے کہنے لگی، بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں، باقی ہمارے محلے میں تو پہلے ایسا نہیں تھا، لیکن اب جب سے نصیر نشئی نے یہ سب کام شروع کیا ہے تو اس کی دیکھا دیکھی اور بھی بہت سارے لوگ اسی لائن پر لگ چکے ہیں، اور نشہ کرنے کو باقاعدہ وہ لوگ فیشن سمجھتے ہیں۔ لیکن انہیں نہیں پتا کہ اس طرح ان کی زندگی تو برباد ہو ہی رہی ہے۔ میری بیگم نے بھی فکر مندی سے جب یہ کہا تو میں کچھ سوچ کر رہ گیا۔ تبھی میری بیٹی عاتکہ میرے قریب آئی اور کہنے لگی، ابا جان آپ کیسی ہیں؟ آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ اپنی بیٹی کو دیکھ کر میرا دل ایک دم باغ باغ ہو گیا تھا، کیونکہ وہ ایسی ہی بچی تھی۔ میری بیٹی ماشاءاللہ حافظہ عالمہ تھی۔ اس نے عالمہ کا 8 سال کا کورس کیا ہوا تھا اور حفظ بھی کر رکھا تھا۔ اس کے علاوہ اس نے گریجویشن تک تعلیم حاصل کر رکھی تھی۔ ماشاءاللہ بہت سلیقہ مند اور ہونہار بچی تھی۔ وہ ایسی بچی تھی کہ جسے دیکھ کر بندے کا دل خوش ہو جائے۔ اس وقت بھی عاتکہ کا روشن اور چمکدار چہرہ دیکھ کر میرا دل باغ باغ ہو گیا، اور میں نے بے ساختہ اپنی بچی کو اپنے قریب بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ وہ میرے پاس آ کر بیٹھ گئی تو میں نے محبت سے اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور کہا، بیٹی میں بالکل ٹھیک ہوں، تم کہو تم کیسی ہو؟ کسی چیز کی ضرورت تو نہیں؟ میں نے عاتکہ سے محبت سے دریافت کیا تو وہ کہنے لگی، نہیں ابا جان، مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، آپ مجھے کچھ فکر مند سے لگ رہے تھے تو اس لیے آپ سے پوچھنے چلی آئی، آپ کے لیے چائے بناؤں؟ عاتکہ نے مجھ سے پوچھا تو میں نے جھٹ ہاں میں سر ہلا دیا، کیونکہ عاتکہ بہت اچھی چائے بناتی تھی اور اس کی چائے کو میں انکار نہیں کر سکتا تھا۔ عاتکہ اٹھ کر چائے بنانے کے لیے چلی گئی۔ تبھی میری بیگم کہنے لگی، حاجی صاحب عاتکہ اب جوان ہے اور اس کے ساتھ کئی لڑکیاں بیاہی جا چکی ہیں، اب ہمیں عاتکہ کے لیے بھی کچھ سوچنا چاہیے، کب تک کیوں اسے گھر پر بٹھائے رکھیں گے؟ اس کی تعلیم مکمل ہوئے بھی 6 مہینے سے زیادہ ہو گیا ہے، ماشاءاللہ گھرداری میں طاق ہے،
सब कुछ इसे आता है, पढ़ाई भी अच्छी कर रखी है। मैं चाहती हूँ कि आप इसके रिश्ते की बात करें। हम जल्द ही इसका निकाह कर देंगे। मेरी बेगम ने बड़ी उम्मीद से मेरी तरफ देखा तो मैं कुछ सोच कर सर हिला गया। ये नहीं था कि मुझे आतिका की शादी की फिक्र नहीं थी। अंदर ही अंदर मैं इसकी शादी के लिए बहुत फिक्रमंद था, लेकिन अपनी बेगम पर ये जाहिर नहीं करना चाह रहा था। आतिका की शादी मैं किसी ऐसे लड़के के साथ करना चाहता था जो होनहार हो और जिसके किरदार में कोई झोल ना हो, क्योंकि मेरी बच्ची भी ऐसी ही थी और इसके लिए मैं वैसा ही शरीके सफ़र चाहता था। हालांकि आजकल के नौजवान लड़कों को देखता था तो मेरा दिल मुट्ठी में आ जाता था। अजीब तरह के फैशन और नशा करने के नए ढंग अपनाए हुए थे। काम तो करते थे, लेकिन काम भी कुछ ऐसा होता जिसकी कोई समझ ही ना आती थी। इसीलिए मैं चाहता था कि आतिका के लिए इसी की तरह का लड़का देखूं, जो नमाज का पाबंद हो और रिज़्क हलाल कमाने में दिलचस्पी रखता हो, जो आजकल की नौजवान नस्लों की तरह नशे के आदी ना हो। मैंने अपने इर्द गिर्द रहने वाले कुछ लोगों से कह रखा था। आतिका के रिश्ते की बाबत मैंने अपनी डिमांड बताई हुई थी, लेकिन अभी तक कोई भी ऐसा रिश्ता मुझे मिल नहीं सका था। इसी वजह से मैं थोड़ा सा नाउम्मीद था, लेकिन मुझे इस बात का यकीन था कि जल्द ही अल्लाह मेरी आतिका के रिश्ते का जोड़ इसे ज़रूर मिला देगा और वो अपने घर खैर आफियत से रुखसत होगी। अपनी बेगम को मैंने तसल्ली दी और कहा, तुम फिक्र मत करो, मैं आतिका के मामले में बहुत सारे लोगों को कह चुका हूँ और मुझे पूरी उम्मीद है कि जल्द ही इसकी शादी किसी अच्छे घराने में हो जाएगी। लेकिन दर हकीकत अंदर ही अंदर मैं खुद भी फिक्रमंद था, क्योंकि जो हालात जा रहे थे, अभी तक मुझे कोई भी ऐसा लड़का नजर नहीं आया था जो आतिका के मुताबिक होता। इतनी देर में आतिका चाय ले आई और हम बैठकर चाय पीने लगे। तभी आतिका झिझकते हुए कहने लगी, अब्बा जान, अगर आप बुरा ना मनाएं तो मैं आपसे एक बात करना चाहती हूँ। आतिका की बात सुनकर मैं फौरन बोला, हाँ बेटा, कहो, तुम्हें इजाज़त लेने की क्या ज़रूरत पेश आ गई। मेरी बेटी, तुम्हें जो कहना है खुल कर कहो। मुझे पूरा यकीन है कि तुम बहुत सोच समझकर बात करोगी। मैंने आतिका को खुले दिल से इजाज़त दी तो वो उंगलियां चटखाते हुए कहने लगी, दरअसल अब्बाजान, बात यह है कि मेरी बात सुनकर आप भड़क भी सकते हैं और मुझे गलत भी समझ सकते हैं, लेकिन मैं यही चाहती हूँ कि आप पहले मेरी पूरी बात सुन लें और इसके बाद ही अपना कोई फैसला दें, क्योंकि इस तरह अगर आप अचानक भड़क उठे तो मैं अपनी बात मुकम्मल नहीं कर पाऊंगी और इस तरह हमारे दरमियान गलत फहमी पैदा हो सकती है और मैं ऐसा नहीं चाहती। आतिका ने बड़ी समझदारी से जब मुझसे ये बात कही तो मैं सोच में पड़ गया और इसे कहा, बेटी, आखिर ऐसी क्या बात है जो तुम अब इतना डर रही हो और इतनी लंबी तुम्हीद बांध रही हो। मैंने आतिका से पूछा तो वो कहने लगी, जी अब्बाजान, बात ही कुछ ऐसी है, इसीलिए मैंने पहले से ही आपको कह दिया है। आप मेरी पहले पूरी बात सुनिएगा और फिर इस पर गौर कीजिएगा और फिर अपना फैसला दीजिएगा। आतिका ने मुझसे कहा तो मैंने सर हिला दिया। दर हकीकत अंदर ही अंदर मुझे ये फिक्र सता रही थी कि आतिका ना जाने क्या कहना चाहती है, इसके दिल में क्या चल रहा है। तभी कुछ देर बाद वो कहने लगी, अब्बा जान, आप मेरी शादी के लिए फिक्रमंद हैं और मेरे लिए एक अच्छे जोड़ का लड़का चाहते हैं, जो कि ना तो नशा करता हो और ना ही हराम काम में मुलविस हो। लेकिन मैं इस मामले में अलग राय रखती हूँ। मैं चाहती हूँ कि आप मेरी शादी नसीर नशई से कर दें। आतिका ने अभी इतना ही कहा था तो जैसे एकदम उछल पड़ा। मेरी बेगम भी हैरत ज़दा सी आतिका का चेहरा देखने लगी और एकदम गुस्से से बोली, अरे आतिका, तुम होश में तो हो? ये क्या बकवास कर रही हो? बाप से ऐसी बात करते हुए तुम्हें जरा लाज ना आई? बेगम ने गुस्से से आतिका को डपट दिया और आतिका ने बेबसी भरी नजरों से मेरी तरफ देखा था। तभी मैंने आंखों के इशारे से बेगम को मना किया और आतिका से कहा, आतिका, तुम्हारी अम्मी ठीक कह रही है। आखिर तुम ये कैसी बात कर रही हो? नसीर नशई को कोई देखना पसंद नहीं करता और तुम इससे शादी करने की ख्वाहिश का इजहार कर रही हो। मैं ऐसा हरगिज़ नहीं चाहूँगा। मैं अपनी फूल जैसी प्यारी बेटी को एक अंधे कुएं में कैसे धक्का दे सकता हूँ?
میں نے آتکا سے جوابی طور پر سوال کیا تو وہ کہنے لگی، ابا جان، میں نے آپ سے پہلے ہی کہا تھا کہ آپ میری پوری بات سن لیں، اس کے بعد ہی آپ کوئی جواب دیجیے گا۔ آتکا نے مجھے بے بس سا کر دیا اور میں نے کہا، چلو ٹھیک ہے، بتاؤ تمہارا اس کے پیچھے کیا مقصد ہے اور تم کیا سوچ کر یہ کہہ رہی ہو۔ اس کے بعد آتکا نے جو کچھ مجھ سے کہا وہ سن کر تو میں حیرت سے دنگ رہ گیا تھا۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ میری بیٹی ایسا سوچ رہی ہے۔ میں اپنی بیٹی کو ایسے دیکھ رہا تھا جیسے آج پہلی بار دیکھ رہا ہوں۔ آتکا کی باتوں نے میرے اندر ایک نئی جنگ چھیڑ دی تھی۔ کبھی دل چاہتا کہ اس کی بات مان لوں اور نصیر نشئی سے اس کی شادی کر دوں، لیکن پھر خیال آتا، زمانہ کیا کہے گا، لوگ کیا کہیں گے کہ میں نے اپنی اتنی پڑھی لکھی عالمہ فاضلہ بیٹی کا رشتہ ایک نشئی سے طے کر دیا۔ آخر لوگ باتیں بنائیں گے اور یہی سوچیں گے کہ شاید یہ محبت کی شادی ہے۔ لیکن کبھی خیال آتا کہ آتکا کو سمجھا دوں کہ جو کچھ وہ سوچ رہی ہے وہ غلط ہے اور اسے نہیں سوچنا چاہیے۔ اس کے بدلے میں اسے اس بارے میں کچھ اور اقدامات کرنے چاہیے۔ لیکن دن رات ان سوچوں میں غرق میں اپنی طبیعت خراب کر بیٹھا تھا، کیونکہ ویسے بھی ابھی تک آتکا کی مناسبت سے کوئی رشتہ بھی نہیں مل رہا تھا، اور آتکا نے جو مجھے کہا تھا اس بات نے میری طبیعت خراب کر دی تھی۔ 2-3 دن گھر پر بیمار رہنے کے بعد آج میں دفتر کے لیے نکلا تو گلے کی نکڑ پر پھر سے نصیر نشئی کو دیکھ کر مجھے بہت ناگواری محسوس ہوئی۔ وہ اس وقت بھی نشے میں مصروف تھا اور تبھی مجھے آتکا کی بات یاد آ گئی کہ وہ نصیر جیسے شخص سے شادی کرنا چاہتی تھی۔ مجھے دل ہی دل میں بے حد افسوس ہوا، لیکن نصیر کے ساتھ آج 2 نوجوان اور بھی موجود تھے، اور وہ دونوں نوجوان پہلے میں نے نصیر کے ساتھ نہیں دیکھے تھے، پہلی بار ہی انہیں ادھر دیکھ رہا تھا۔ حالانکہ ان دونوں کا تعلق محلے کے ایک عزت دار اور معزز گھرانے سے تھا، لیکن میں نہیں جانتا تھا کہ وہ بھی اب نشے کی عادت اپنا رہے ہیں، اور نصیر کے ساتھ اس وقت ان کا ہونا اس بات کا ثبوت تھا کہ وہ پکے نشئی بن چکے ہیں۔ میں دل ہی دل میں افسوس کرتا ہوا آگے بڑھنے لگا، لیکن پھر رک گیا، اور تبھی میں نے ان نوجوانوں سے کہا، تم دونوں یہاں پر کیا کر رہے ہو؟ تمہارے والدین پریشان ہوں گے، ایسا کام مت کرو، اپنے اپنے گھروں کو لوٹ جاؤ اور یہ نشے کو بھول جاؤ۔ لیکن ان دونوں نے میری طرف دیکھا اور ایک دوسرے کی طرف دیکھ کر پھر سے ایک زوردار کش لگایا اور ہوا میں دھواں چھوڑ دیا۔ میں سمجھ چکا تھا کہ اب سمجھنے سمجھانے کی حد سے نکل چکے ہیں، اب وہ بگڑ چکے ہیں اور کبھی ان میں سدھار نہیں آ سکتا۔ سارے راستے ان نوجوانوں پر افسوس کرتا ہوا میں دفتر میں پہنچ گیا، اور جیسے میں نے آتکا کے رشتے کے بارے میں کہہ رکھا تھا اس سے پوچھا تو آج بھی اس نے مایوسی سے سر ہلایا اور کہنے لگا، حاجی صاحب، ابھی تک مجھے کوئی ایسا معیار کا رشتہ نہیں ملا ہے، لیکن اب فکر مت کریں، میرے ذہن میں آتکا بیٹی موجود ہے، جیسے ہی مجھے کوئی مناسب رشتہ ملا میں آپ کو بتا دوں گا۔ ان کی باتیں سن کر میں نے آہستہ سے سر ہلا دیا، لیکن سچ بات تو یہ تھی کہ مجھے مایوسی ہو رہی تھی۔ آتکا کے رشتے کے لیے اتنے مہینوں سے کہہ رکھا تھا، لیکن ابھی تک ایک بھی ڈھنگ کا رشتہ نہیں ملا تھا۔ شام کو بھی گھر واپس لوٹتے ہوئے نصیر نشئی اور وہ دونوں لڑکے اسی طرح گلے کی نکڑ پر ملے، سگریٹ پھونک رہے تھے اور نشے میں مصروف تھے۔ میرے دل میں پھر سے ناگواری اٹھی اور میں اسی طرح گھر لوٹ آیا، آتکا کی باتوں کے بارے میں سوچتا رہا، اور تب ہی کچھ دیر کے بعد ایک فیصلہ کر کے اٹھا اور دوبارہ نصیر کے پاس پہنچ گیا۔ نصیر نے مجھے دوبارہ اس طرح کھڑے ہوتے ہوئے دیکھا تو حیرانی سے میری طرف دیکھنے لگا۔ تب ہی میں نے اسے کہا، نصیر، مجھے تم سے کچھ ضروری بات کرنی ہے، میرے ساتھ میرے گھر چلو۔ میری بات سن کر اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں اور نشے میں ڈوبے ہوئے انداز میں وہ کہنے لگا، حاجی صاحب، آپ نے مجھے کیا کہنا ہے؟ آخر مجھ جیسی نشئی انسان سے آپ کو کیا کام ہو سکتا ہے؟ جبکہ میں نے اس کے لہجے کو نظر انداز کیا اور کہا، مجھے تم سے بہت ضروری بات کرنی ہے اور صرف تم سے ہی کرنی ہے، اسی لیے ابھی میرے ساتھ میرے گھر چلو تاکہ آرام سے بیٹھ کر بات کر سکیں۔ نہ جانے اسے میرے لہجے میں کیا نظر آیا یا اس نے کیا محسوس کیا، وہ فوراً اٹھ کھڑا ہوا اور میرے ساتھ چل پڑا۔
जबकि इसके बाकी दोनों दोस्त वहीं पर बैठकर सिगरेट पीते रहे। मैं नसीर को घर में लाकर बैठक में बैठा चुका था और तब भी आतिका से कहा कि वो चाय बना दे। मैं खुद नसीर के पास आकर बैठा तो अब समझ नहीं आ रही थी कि किस तरह इससे बात करूं। आतिका ने मुझे ये किस दोराहे पर लाकर खड़ा कर दिया था। तभी हिम्मत करते हुए मैंने नसीर से कहा, नसीर, दरअसल मैं जानता हूँ कि तुम अकेले हो, तुम्हारा कोई भी नहीं है। माँ बाप ने तुम्हें घर से निकाल दिया है और बहन भाई तुम्हें मुंह नहीं लगाते। तुम्हारे इस नशे ने तुम्हें कहीं का नहीं रखा। लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम अपना घर बसा लो और अच्छे अंदाज से अपनी ज़िंदगी की शुरुआत करो। मेरे इतना कहने की देर थी कि नसीर ज़ोरदार कहका लगाकर हंसने लगा और कहने लगा, अरे हाजी साहब, मुझ जैसे नशे के साथ कौन शादी करेगा? कौन मेरे साथ अपना घर बसाना पसंद करेगा? आप जानते तो हैं कि मैं हर वक्त नशे में डूबा रहता हूँ और नशा ही मेरा ओढ़ना बिछौना बन चुका है। मैं कैसे इस नशे से पीछे हट सकता हूँ और कौन मुझे अपनी लड़की देगा? कौन ऐसी लड़की होगी जो मेरे साथ शादी करेगी? मैं तो किसी की बर्बादी का बायस ज़रूर बन सकता हूँ, किसी की आबादी की खुशी नहीं बन सकता। नसीर की बात सुनकर मैंने अफसोस से इसकी तरफ देखा। वो अपने बारे में हकीकत पसंदाना तजज़िया पेश कर रहा था, लेकिन मैं जानता था कि मुझे क्या कहना है। तभी मैंने इसे कहा, लड़की की तुम फिक्र मत करो, लड़की मैंने ढूंढ ली है। मैं अपनी बेटी का निकाह तुम्हारे साथ कर दूंगा और मुझे पूरा यकीन है कि मेरी बेटी अपनी मोहब्बत और वफाशारी से तुम्हें राय रासत पर ले आएगी और ये जो तुम नशे में डूबे हुए रहते हो, तुम ये नशा छोड़ दोगे। मैं जानता हूँ कि तुम बहुत अच्छे तालीमी अदारे से तालीम हासिल कर चुके हो। तुम अगर नौकरी करते होते तो तुम्हारा मुस्तकबिल भी बहुत रोशन होता, लेकिन ना जाने कैसे तुम इस नशे की हालत में पड़ गए और अपने मुस्तकबिल की फ़िक्र भुला बैठे। लेकिन अब जो तुम्हारी शादी हो गई तो यकीनन तुम बेहतरी की तरफ गामजन होगे। मैंने ये कहते हुए नसीर की तरफ उम्मीद भरी नज़रों से देखा तो वो हैरत से मुंह खोले मेरी तरफ देख रहा था। कहने लगा, हाजी साहब, आपकी बेटी तो बहुत पढ़ी लिखी है, हाफिज़ कुरान है। आप मुझ जैसे नशई से इसकी शादी क्यों करना चाहते हैं? क्यों आप इसकी ज़िंदगी बर्बाद करना चाहते हैं? जबकि मैंने इसे कहा, ऐसा कुछ नहीं है। मेरी बेटी की ज़िंदगी बर्बाद नहीं होगी, बल्कि मुझे पूरा यकीन है कि वो तुम्हारी बर्बाद ज़िंदगी को भी आबाद कर देगी और तुम यकीनन अच्छी ज़िंदगी गुजारोगे। मेरे पुरउम्मीद अंदाज पर नसीर भी हिचकिचा रहा था, लेकिन मैं जानता था कि आतिका कर लेगी, क्योंकि इस दिन आतिका ने मुझे यही कहा था, अब्बा जान, मैं नसीर से इसलिए शादी करना चाहती हूँ क्योंकि इसे देखकर बहुत सारे लोग गुमराही के रास्ते पर चल पड़े हैं और नशे को ही अपना ओढ़ना बिछौना बना लिया है। नसीर पहले तो ऐसा नहीं करता था, न जाने किसने इसे इस आदत पर लगा दिया और अब वो दिन ब दिन इस नशे में डूबता जा रहा है। मैं जानती हूँ कि मेरी ये बात आपको नागवार गुजरेगी, लेकिन मैं सिर्फ इसलिए इससे शादी करना चाहती हूँ ताकि इसे राह रास्त पर ला सकूँ और इसकी ज़िंदगी संवार सकूँ और इसके बदले में हमारे मोहल्ले के कई नौजवानों की ज़िंदगियाँ संवर जाएंगी और वो अपनी ज़िंदगी बेहतर अंदाज में गुजार सकेंगे। मेरा बस यही मकसद है। आतिका की बात ने इस वक्त तो मुझे गुस्सा दिला दिया था और मैंने अपनी बेटी की मोहब्बत में कुछ भी नहीं सोचा था। लेकिन अब जब मैं रोज़ नसीर के साथ किसी नए नौजवान को देखता तो मुझे अंदाज़ा हो रहा था कि इसे देखकर बहुत सारे नौजवान नशे की राह पर चल पड़े हैं और आतिका की बात बिल्कुल दुरुस्त है कि अगर नसीर को राय रास्त पर लाया जाएगा तो वो खुद खुद बहुत सारे लोगों को इस नशे के रास्ते से हटा देगा और यकीनन हमारे मोहल्ले में बेहतरी होगी। इसीलिए आज मैंने दिल पर पत्थर रख के नसीर से ये बात कही थी, क्योंकि आतिका की तरह मैं भी अब पुरुम्मीद था कि नसीर के साथ शादी ही आतिका के लिए बेहतर होगी। तभी नसीर ने भी इस रिश्ते के लिए हाँ कह दी और मैंने दोनों का निकाह सादगी के साथ कर दिया था। मोहल्ला में जिस किसी ने भी सुना, हर कोई मेरी ज़हनी हालत पर शुबा करने लगा। अरे हाजी साहब, आपका दिमाग तो ठीक है, अपनी इतनी गुणों वाली बेटी को एक नशई के पल्ले बांध रहे हैं।
आखिर आपको क्या हो गया है? कोई कहता, हाजी साहब, लगता है आपकी बेटी ने इससे नशे से इश्क कर लिया है, जिसकी वजह से आप इसकी बात मानने पर मजबूर हो गए हैं। अलगर्ज, जितने मुंह थे इतनी बातें थीं, लेकिन मैंने अपने कान बंद कर लिए थे और लोगों की बातों पर ध्यान देना छोड़ दिया था। मैं नहीं चाहता था कि मैं इन्हें जवाब दूं। मैं चाहता था कि वक्त आने पर वो लोग खुद देखें और खुद इस बात का फैसला करें कि मेरा फैसला दुरुस्त था या नहीं। आतका रुखसत होकर नसीर के संग एक छोटे से कमरे वाले घर में चली गई। दिल में दुख तो था, लेकिन मैं जानता था कि मेरी बेटी इतनी हिम्मत और गुणों वाली है कि वो हालात को अपने काबू में करके इन्हें अपने मुताबिक ढाल लेगी। और ऐसा ही हुआ। आहिस्ता आहिस्ता करके नसीर में कुछ बेहतरी नज़र आने लगी। वो जो अक्सर मुझे गली की नुक्कड़ पर बैठा हुआ नशा करता दिखाई देता, अब वो मुझे नज़र आना बंद हो गया था। मैं पहले ही सोचता रहा कि इसने जगह तब्दील कर ली है, लेकिन फिर एक दिन आतिका से जब इस बारे में पूछता तो वो कहने लगी, अब्बा जान वो घर पर ही होते हैं और अब इन्होंने सोचा है कि वो कुछ छोटी मोटी नौकरी कर देख कर शुरू करेंगे, क्योंकि वो मुझसे मोहब्बत करने लगे हैं और चाहते हैं कि मेरे लिए कमा कर लाएं। आतिका की ये बात सुनकर मुझे बेहद खुशी हुई। पहली कामयाबी तो यही थी कि नसीर ने गली की नुक्कड़ पर बैठकर नशा करना छोड़ दिया था और इस बात ने मुझे बेहद खुशी दी थी। और अब दूसरी कामयाबी ये थी कि वो कमाई करने का सोच रहा था और इस बात ने मेरे दिल के अंदर इत्मीनान भर दिया था कि मेरी बेटी को किसी का मोहताज नहीं होना पड़ेगा। अगले चंद महीनों में नसीर ने एक दुकान पर सेल्समैन की नौकरी कर ली थी और वो वहाँ पर ही 12 घंटे की ड्यूटी करके जब घर आता तो थका हारा होता। अभी अभी नया नया इसने नशा कम किया था, अभी छोड़ा तो नहीं था। इसकी जिस्मानी हालत थोड़ी ख़राब रहने लगी थी। नशे ने इसे अपना इतना आदी बना लिया था कि वो जब इसे नहीं करता था तो इसका जिस्म टूटने लगता, दुखने लगता। ऐसे में आतिका इसकी दिलजोई करती, इसे हौसला देती, इसकी हिम्मत बढ़ाती। आहिस्ता आहिस्ता करके नसीर ने नशे को कम करना शुरू कर दिया। पहली पल इसने नशे को कम किया और आहिस्ता आहिस्ता करके वो इसे छोड़ने लगा। यूं वो पहले से काफ़ी बेहतरी की तरफ चल पड़ा था और इसे देखकर मुझे एकदम इत्मीनान होने लगा था। नसीर जिन लोगों के साथ बैठकर नुक्कड़ पर नशा करता था, अब तो वो लड़के भी दिखाई नहीं देते थे और मेरे दिल को इस बात का इत्मीनान होने लगा कि यकीनन नसीर को पीछे हटता हुआ देखकर वो लोग भी अब पीछे हट रहे हैं और अपनी ज़िंदगी को बेहतर अंदाज में गुजारने का सोच रहे हैं। क्योंकि इनमें से मैंने इन दो नौजवानों को दोबारा कॉलेज जाते हुए देखा था, जो आखिरी दिनों में मुझे नसीर के साथ नुक्कड़ पर बैठे हुए दिखाई दिए थे और जिनका ताल्लुक अच्छे घराने से था। आतिका की बदौलत नसीर अब पहले से काफ़ी बेहतर हो गया था और अब तो नौकरी के साथ साथ वो सोच रहा था कि अपना कारोबार करे। अब उन्होंने घर भी 2 कमरों का ले लिया था और घर में कुछ सामान भी डलवा लिया था। मैं जब बेटी के घर जाता तो इसका मुत्तमिन और शाद चेहरा देखकर मेरे अपने दिल के अंदर इत्मीनान बढ़ जाता था और नसीर को जब मैं देखता तो मुझे यकीन ही नहीं आता था कि ये वही 1 साल पहले वाला नसीर है, जो नशे में डूबा रहता था और जिसकी सेहत इतनी ख़राब थी कि कोई इसे देखना भी पसंद नहीं करता था। लेकिन मेरी बेटी ने इसे इतना तब्दील कर दिया था कि अब वो एक आम और नॉर्मल इंसान नज़र आने लगा था। वो साफ सुथरा रहता और अब इसमें काफ़ी मुस्बत तब्दीली आने लगी थी। मैं जब इसे देखता तो मुझे खुशी महसूस होती कि मेरी बेटी ने जो कदम उठाया था वो बेहतर था। इस वक्त तो मुझे इस पर बहुत गुस्सा आया था और मुझे यूँ लग रहा था कि जैसे आतिका जानबूझकर ऐसा कर रही है। लेकिन अब जब मैं इसके फैसले के असरात देखता तो मुझे दिल ही दिल में काफ़ी सुकून महसूस होता था कि मेरी बेटी ने जो कुछ भी सोचा था वो सही सोचा था। नसीर अब बहुत बेहतर हो गया था। इसने बिल्कुल नशा छोड़ दिया था और अब वो संजीदगी के साथ अपनी ज़िंदगी के बारे में सोच रहा था। इसने अब एक बेहतर नौकरी तलाश कर ली थी। अब इनके घर में भी काफ़ी खुशहाली दिखाई देने लगी थी। आतिका भी अब काफ़ी खुश और मुत्तमिन नज़र आती थी।
सच कहा है किसी ने, अगर नेक औरत का साथ नसीब हो जाए तो नस्लें संवर जाती हैं। और नसीर के साथ कुछ ऐसा ही हुआ था। अब इसने अपनी ज़िंदगी से बहुत बड़ा सबक हासिल कर लिया था और बाकायदा तौर पर अब वो हफ्ते में एक दिन नशे से मुतासरा अफराद के क्लिनिक में जाता और इनके साथ जाकर गपशप करता और इन्हें ज़िंदगी की तरफ वापस लाने के लिए अपनी कोशिशों में मसरूफ़ रहता। और इस मामले में वो अपनी अक्सर आत्का का शुक्रिया अदा करता जिसने इसे एक नई ज़िंदगी बख्शी। इसकी ज़िंदगी में आकर आत्का ने इसकी ज़िंदगी तब्दील कर दी और इससे नशा छुड़वाकर इसे राह रासत पर ले आई। आत्का का ये फैसला एक नस्ल को संवार गया था और इसके असरात बहुत दूर रस थे। यकीनन ये एक बेहतरीन फैसला था और नस्लों को संवार गया था। आज मैं और मेरी बीवी आत्का को खुशबाश देखते हैं तो मुत्तमिन होते हैं, क्योंकि इसके रिश्ते की वजह से हमें जो परेशानी थी, अल्लाह ने इसे इतना ही अच्छा जोड़ दे दिया था।